yeah. Welcome to another episode of the Supreme Connection. I am DJ Supremo. Feliz lunes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan de fiesta, de cruda, de desvelada? Vamos a comenzar con el... Pues buenas noticias, está creciendo aquí el podcast, ¿no? Ese era el plan desde un principio, ¿no? Hacerlo crecer. Sí. Así que ahora tenemos más invitados. Vamos a comenzar con Camera Guy, que lo conocen. Fasnia. Nuestro amigazo Paco. Lo tuvimos que jalar aquí al estudio, pero llegó, ¿verdad? The Supreme Leader, Jerry. Conda. Y nuestra invitada especial, Adilene, how are you? Bravo. Yeah, so how is everybody doing? Estamos bien. Estamos bien, güey. Andamos mejor. Cero quejas. Ya empezaron los artistas. Hasta ahorita vamos bien. Todos al 100. Lo bueno es que andaba afinando como hace media hora. Sí. Ahorita Ya me eché el shot de tequilita. ¿Y por qué no me diste? Pues... No te lo tienen prohibido. Bring your own Kool-Aid, ¿no? Huevo. Ya sepa la otra entonces. Camera Guy, ¿qué hay en el menú para ahora? En el menú tenemos a una persona muy importante para las fiestas. Gracias. No, tú no. Ya me había emocionado. Adilene es una bueno, de lo que nos compartió a nosotros, ¿verdad? Tiene un negocio que se llama Momma Bear Home Bakery. Yes. Ajá. Wow. I like that name. Sí. Y lo hace desde su casa. 3 hijos, mucho trabajo, más me imagino, los pastelitos. Sí. Y luego todavía le haces así a los niños. Quítate. No touch hijito, don't touch, it's not for us. The only one that gets to put the finger in is me. Yo. Yeah, all right, delicious. Es la primera prueba, tiene que pasar la prueba. Y como siempre pasa aquí en el programa, queremos siempre nosotros invitar a personas para que comparten su jornada, negocio, porque mucha gente quiere hacer negocios, mucha gente tiene unas buenas ideas para emprender un negocio, pero a la mera hora de los trancazos es difícil, pues, o sea, nos damos cuenta que es más que el talento, ¿verdad? Nos damos cuenta. Entonces invitamos a personas aquí al programa para que compartan sus experiencias y nosotros aprendemos y luego la cotorreamos y luego seguimos aprendiendo y así nos vamos a llevar el show. So, ¿Sale? Tricks and tips. Entonces, repostería, right? En general, estamos hablando de pasteles, ¿qué más? Como cupcakes, cake pops, the Rice Krispie treats. ¿Y no trajiste nada? No. Hay que comenzar el show otra vez, a ver. I should. I'm sorry. No trajo nada, pero te voy a enseñar unas fotos que tiene en su Instagram. No sé cómo haces. Me gustó mucho uno que miré que era el de Halloween, ¿no? Michael Myers. Yeah. Yes. Y luego algo así. Estamos en una época. Están gama los. Al 100%. Algo así nos hubieras traído. Yo me traje mi vasito de leche, just in case. Traigo un cafecito. Ay, qué rico. Puro antojar. Qué triste. So, ¿cuánto tienes ya haciendo pasteles? It's pretty fresh. Llevo más o menos como 6 meses. Y pues quería hacerlo, a while back, pero me animé ya, like, recently. Y eso, because I became a stay-at-home mom. And I was like, well, I love being home with my kids and everything, but I want to, like, do something else, like to entertain myself as well. Something that I love doing. And my husband gave me the idea of, like, why don't you just, go for it? And I did, and I love it. So how'd you get started? The idea, but how was, like, this journey? I know you didn't just learn, like, did you watch a YouTube video and got inspired and then you started doing it? Pues desde chiquita, no, watching my grandma, my mom, bake empanadas, panecitos, everything. It always caught my attention and I loved it. Y ya, like 2 years ago almost, when we first bought our house and my son was born, iba a ser el cumpleaños de mi esposo. And I was like, you know what, I kind of want to do something, like myself instead of going out and buying something.
And since he's like a sneaker fanatic, I decided to make him a sneaker cake. Ooh, And I put all his his favorite sneakers. I did them myself with fondant. And I watched YouTube videos at first to like kind of get an idea how to, go about with the little university. Yeah. I've been there and I done that. Yeah. ¿Verdad? Hey, you learn a lot of stuff through YouTube, man. Yeah. Todo. And yeah, like I learned how to make my own fondant. I coloring wise, like with the playing around with different tones and everything. And I don't know, I just fell in love with it like even more. Y empecé a tomar clases to learn more, like the proper stuff. Y ya de ahí pues fui aprendiendo más y más. And es cuando ya, like my husband was telling me, go for it, just go for it. Like you never know how good you're gonna get. Everything changes so often. So just go for it. And I did, and yeah, I'm glad I did. It's been going great. Do you feel that you mastered a particular recipe, or are you still experimenting? I guess it just depends on like certain things because everything changes so frequently. Like once I get something down, something new, totally like different comes about. So then it's just like learning things desde principio, like often. You know what I mean? Like I don't know. I try to incorporate like my own, sazón and everything. Pero sí hay cosas que necesitas, follow strictly and everything. Pero yeah, it's awesome, man. Experimenting, de todo. Y mi hijo le encanta. As soon as he sees me, with my KitchenAid over there, luego va me pone la manita to try whatever I'm making. He knows what time it is, huh? Yeah. It's cupcake time. Yeah. So, like you're talking about like experience, right, and stuff like that. So, I do video. Okay, I do video for quinceañeras and weddings and some other stuff. And my first wedding video, sorry, but it wasn't the best. Okay? My self-esteem was so like low, like so down to the ground. Like I didn't even edit the video. My brother did, and I never saw the final product. I'm a photographer, so you already know how that went. I didn't charge him that much. That's the the silver lining. That's we didn't charge him as much. We were experimenting. I knew what I was doing. I just didn't have the techniques. There's some stuff that I learned along the way. Es práctica. Sí, es práctica. So, has that happened to you? En otras palabras, mira, o sea, has hecho un pastelito. Sí, ¿cuántos pasteles has quemado? ¿Cuántos panes tuviste que tirar a la basura? Porque ¿cuántos pasteles has tirado? Lo más importante, ¿a quién le hizo daño? No, todavía no. Okay. A ver, platícanos un poquito de eso. I've had a lot of hiccups, should I say, along the way. Una vez sí se me olvidó, no sé exactamente qué se me olvidó, but my cakes wasn't rising. Y ya había hecho, pues en el horno tenía like 4 of them, I think, and they were not coming out the way they're supposed to, and I had to restart the whole process over again because like estaban horribles, pobrecitos, pero estaban really bad. Porque hay pasteles que saben buenos, pero no tienen. And I made my husband try it. Also, he's like, that's bomb, but it looks ugly. He was the guinea pig. Para todos los maridos ahí. Digo, si te dan a probar, no es porque te quieren, sino porque. Digo, a ti que te pegue chorro. Si te hace daño, tiene problema, nadie nos demanda. Si voy a envenenar a alguien que sea a ti, ¿no? ¿Cómo tú me quieres y me perdonas? Yeah, that's right. That's exactly what she told me. Oh my God. ¿Y no se empachó? Y una. No, pues estaba bien cocinado, nomás no elevaba. Sí, Yeah, no se levantó. yeah. Pues. El sabor estaba ahí, Sí. pero no estaba la forma. Pues. Yeah. La levadura, ¿no? ¿Es levadura? Yeah, I think it was that. Or le eché mucho strawberries, like fresh strawberries in my cake. Y no dejó Y no dejó que se levantara. It was like too heavy, I think, and it just didn't rise up. It was, yeah.
All right, and I got a story That's about that crazy. later on. ¿A ti también te ha pasado algo así? Yo sí, ¿qué pedo? En mis tiempos de pastelero, No, pues yo sé que Carmen hace repostería también, ¿verdad? ¿Eh? Sí, pero I'm not the guinea pig, no. You're like, my kids That's are. what you think. That's what kids are for. Ay, no. Yeah. Funny. Yeah, so like it's very like it's fun. It's a very fun story, you know, to talk about it and how you started and things like that. But I think family has a lot to do, like why you did it, right? So Yeah. it's like any story that your grandma was cooking time when you're younger, like something that comes back, a little flashback Pues, you want to talk about. Empezando pues con mi mamá y mi abuelita, like, sus empanadas todo el tiempo, los tamales, que nunca falten. Ya viene la temporada de tamal. De hecho, ya tengo el cuerpo listo para. ¿Y quién sabe hacer? ¿Si han visto este meme? Que dicen, ya como ya no se hizo el cuerpo de invierno. Del verano. Ya tengo listo el del invierno. Empanadas, that Pues, sounds so good. mira, la esposa del Jesse hace como... El año pasado hace nos hizo unos muy bañuelos. buenos buñuelos. Oh yeah, those are Those are awesome. bomb. Y mi mamá hace muy buenos tamales. Y Frijoles. frijoles. En otras, Frijoles. en otras palabras, ya estamos listos para la Sí, posada de sí. este año. Vamos a tener que hacer una posada de Supreme Connection, invitar a todos Sí. Los que han venido. los que han venido. Ajá. ajá. Y los que nos deben comida. Que nos prometieron. Sí, nos prometieron birria. Unos tacos de birria. You know who you are. Ay, no, pura cura. Pero en Sí, serio. Pero sí Fue una broma en deberíamos. serio, fue una broma en Pero serio. la neta sí me quedé con el antojo de unos tacos. La birria de Tijuana, para ser más claro. De Tijuana. Lo bueno es que van a andar allá cerca, muchachos, el fin de semana. Vea, pues. Ay, sí. Ahí se cruzan, se avientan el famoso tijuanazo y ya se regresan. Así es. Vamos a ver qué onda. Ay, Dios. Termina de platicar la historia de tu abuelita. A ver, Before you were rudely interrupted. Entonces, empanadas. Ajá. Ajá. Pues mostly empanadas porque mi abuelita en her yard le gusta, pues tenía muchos árboles que de membrillo, the fig trees, de todo, pues de whatever fruit you can think of, y ella hacía sus propias mermeladas para las empanadas. Wow. So, yeah. ¿De Do dónde you know está how to el do that yourself as well? Yeah. Oh, I Really? that's Yes. awesome. everything from scratch? I do, yes. 100%? Yes. That's real cool, though. So I my like- question is again, why didn't you bring this again? We were going to that question. We're saving it for the end, bro. Hey. Por la posada, Sí, Por la güey. posada. Nomás recuerda, si ves otro episodio y hablamos de que se nos antojó unos pasteles o algo así, algo fresco de scratch, you know we're talking about you. In a good way. We don't talk bad. You know we're talking to you. Y segura que son tuyos, no son del Costco. A ti te engañan, güey. Te engañan. Oye, güey, Eso lo hacen en México, güey. Los pies de manzana, de pecan, de los Sí, Costco sí, están bien están buenos, buenos, están güey. buenos. Huevo, sí. Es que, bueno, nosotros no somos, yo creo que, pues, desgraciadamente no hemos, pues, los tamales. O sea, mi mamá me ha puesto a hacer muchas veces la masa y todo eso. Y no. ¿No has Pero aprendido? no me sale. O sea, no me sale a ir a... Ay, yo voy a hacer tamales este año. Oh, O sea, hell no he llegado a esa edad, yo creo. Les mando un saludito, María. María, ¿no has venido? ¿Qué onda? Te estamos esperando. María. Y creo que pues es bien importante, ¿verdad? Creo que hablamos la semana pasada de tradiciones, familia y cómo eso impacta a nuestra persona y quiénes somos, nuestra cultura. Entonces, pues obviamente cosas como así, ¿verdad? Y empezar un negocio nos ayudan mucho a definir quién eres tú, ¿verdad? Te encanta, Yeah. te estás enamorada y todo eso, pero, o sea, estas cosas las aprendiste de tu abuela y todo eso, mamá. Lo único que creo que se ha dificultado es cómo balancear ser mamá y tener este negocio, ¿verdad? Oh, yeah. It's very hard. ¿Y cómo ha sido, a ver, tu experiencia? How's your experience have been?
You have 3 kids, so I'm pretty sure you're Yes. busy. Could we ask what age group? I have 11-year-old, Okay. a 20-year-old, and a 10-month-old. Dang. Busy. Yes. That must be hard. It is. It's Wow. super hard, yeah. Desde la mañana que despierto a llevar a lo más grande a la So, escuela, and then I Who's come the one that wants home to and- eat all the time? My son, This year. The one that puts it in 11? hard. the 22-month-old. 22 months? Yes. Oh, Siempre. En cuanto me ve que voy para la cocina y agarro like all my ingredients and stuff, ahí va con la manita. Cute. So how do you do it? Like how do you like juggle this time, or how has it been? What's your experience? At first, it was super, super hard. I think I mean, I'm learning still along the way how to manage my time, you know, balancing it out with my kids and then when I have orders and everything. Porque cuando empecé, me estresaba tanto, like so bad. Y pues lo bueno que tengo a mi esposo, ¿no? Cuando no trabaja, ahí está con los niños, and that's like my time by myself in the kitchen to focus on my cakes and all like the orders and everything that I have. But when he's not there, I just try to get everything I can when they go down for naps and everything. Pero yeah, it's just I have to plan like 2 weeks in advance para de verdad, like write down exactly step by step what I'm going to do in order to get everything done by the time that, you know, they're going to go pick up, or I have to take the, you know, cake or cupcakes, whatever they order. Pero yeah, it's hard. It's hard. Pero sad, you know, just getting everything planned, even though sometimes no me va como quisiera, you know, because whenever I plan something, you know, there'd be hiccups throughout the day, pero it gets done. Entonces, so, tus niños pues se llevan, tienes una de 11 años y unos bien chiquitos. Yeah. So, en veces como que pienso que dice, I need more hands up in this, you know, le hacen falta manos, ¿no? So basically, tu esposo te dio ese empujoncito, ¿no? Sí. Y so what, does he also help you getting stuff ready or taking the Siempre order? me pregunta, hey, teach me how to do this, teach me how to do that, and I'm just Teach like, me how to dug it. that's what I thought right now. A limpiar. Hey, we all, I know more than one of us thought about that. Yeah. I haven't really taught him what he wants to learn, pero sí me ayuda, o sea, después la limpieza y todo eso, he's the one, ahí está con el trapeador, la basura, everything, pero sí me ayuda mucho. Y me gusta como dijo, trapeador, no es mapeador, es trapeador en español. En inglés es map, y es mapeador, no es mapeador, es trapeador. Oye, Fasnia. Ya ves, aquí educamos de todo. Con el maestro. Ay, Yeah. Yeah, so That's wild, man. Sí, sobre lo que no, entonces. sí, yo sí. A ver, go for it. ¿Tu hijo más grande te ayuda? ¿O tu niña? No sé si es niño o niña. Mi niña, she wants to. Siempre me dice que le enseña pues también, y sí me ha ayudado. De hecho, in my page I have a Mario cake that I did. She actually helped me do the little figurines. I saw Yeah. the picture. It looked real cool. Yeah, and ella le gusta dibujar, and she draws awesome. Like, she's so talented. She draws awesome, y a veces me dibuja ella, like, oh, you should do this, you should do that, try this, try that. And I'm That's like, so okay. cool. That's Pero, yeah, she tries to help as much as she can. Y during the week, she's with me, and then the weekend, she goes with Dad. Pero cuando está ahí, tengo órdenes, y sí me ayuda bastante. That's good. Yeah, that's cool. Do you make Start- them start out them of out. like fondant, or is it like? what do Yes, you use? fondant and modeling chocolate. Yummy. ¡Qué rico! ¡Ay, no! Again, you should build us. Chocolate. Para posar. Para posar. Quería hacer un pastel así con la cara de nosotros.
Así como el monumento así de los presidentes. Así. ¿Habrá suficiente fondant en la tierra para eso? No. Yo quiero de chocolate. Es la pura cabeza, güey. Mini, no, like. A bobblehead. Sí. Chingaderita así, güey. No mames, güey. Yeah, because like we always talk about, like I said, we always talk about like work-life balance, and I know that doesn't work out. You know, Work-life balance is a myth. it's a myth. I mean, Yes. we've been. I've had other businesses, and then we're doing this now. And so, like Now. if every time I say, "Oh, es que le voy a dedicar tiempo a mi familia," I find myself I can't. Like, not that I don't want to, not that I don't care about my family, nothing like that. It's just I have to either, it's one thing or another. Mm-hmm. And I think like living a dream, and I always tell people, my kids are gonna grow up one day, and they're gonna live their dreams. Maybe the dream I have is not their dream. Yeah. Mm-hmm. I want to teach them. They're gonna sell all your shit when Y bien baratas. Sí, bien barata. Porque no saben lo que they're gonna cuesta, be pues. they'll be like, what is this? What is this little $1,000,000, pues. the old cap? They're gonna put a yard sale and be like, dame 5, oiga, llévaselo. Llévaselo. They're gonna be, I don't want to be staring at it no more. Take it out of my hands. My dad bought this camera for $5,000, but just give me 10. $10. It's okay. He wasn't that good anyways. He treated me like shit. And so I know. we all go back to that, like, that we want to teach our kids, and this is something that's Hispanic, right? This is in our culture, like, we want our kids to be, and stuff like that, and we want to teach them everything because that's how I was brought up, and maybe you as well. Same story, kind of. Yeah, de hecho, mi papá tenía una zapatería y siempre quiso, like, one of his kids to take on, after he retired and everything, y pues no se le hizo, and it makes me feel bad. ¿Aquí en los United o en México? En los dos. En las dos Yeah, partes. he tried establishing por la Stone and Grant, por allá. Duró, se me hace que un año. Es que ha tenido, pues, diferentes localitos, ¿no? Pero, no, pues, hoy en estos días, like, nobody ¿Ya no really- trabaja? No, ya no. Ahí tengo varios zapatos que Lo voy a preguntar. Es que, pues, como digo, o sea, si tiene varios negocios, o sea, se da cuenta que, pues, it's a struggle, like, Yeah. but that's his dream. Mm-hmm. You know what I mean? And this Yeah. is where I kind of like just understand it, like, okay, I'm just gonna let go and I'm gonna live my dream. And this is where I tell you, like, okay, work-life balance, yes, work-life balance, but you know what? I have a life too, and I have dreams. Okay, so when you guys get older, if you don't want to live my dream, it's okay. Yeah. Y eso es lo más o menos, o sea, si los involucro, vámonos, ayúdame. De vez en cuando me los llevo a los eventos, que carreen cosas y les enseño a agarrar una cama, whatever, right? Yeah. Like what they can. Mm-hmm. Right? Pero work-life balance, nos hemos dado cuenta, yo creo que todos llegamos a una conclusión que es muy difícil. Sí. O vives, o sea, te esfuerzas por alcanzar tu sueño, o te vas a quedar atrás. That's true. Y no vas a avanzar, pues. Y luego te enfadas y luego quites. Haces quit. Sí. Yeah. You quit because there's There's always like something holding you back. it's holding you back. Sí. And that guilt trip, your kids do the guilt trip Yeah. all the time. I think you do your own guilt trip. You do, yeah, but your kids do it for you. You know, they prepare you. Kids and are the then reason why they're your Y guilt. más cuando los castigas que les quitas Sí. el teléfono. Ya no pasas tiempo conmigo. Too bad, so sad. Pues te la llevas en el teléfono. I want to go live with my dad. Mijo, handle it. Ya estuvieras, no. But every Sí. like as a parent or mother, it's just that thing. Yeah. I have my wife. She works too, and we kind of just. Ahora te tocan a ti, y luego ahora me tocan a mí, and you gotta just deal with it. Like you gotta just do what you gotta do. Yeah. You know what I mean? And I think that's how we nos entendemos. Lo bueno que tu esposo te apoya, te ayuda y echarle adelante, ¿verdad? Y como decíamos, lo que hemos aprendido es de que los sueños o los negocios que estamos emprendiendo no lo hacemos por nuestros hijos. Eso sí, déjalo por claro. Y el ejemplo de tu papá, ahí está. O sea, es un example. Because
yo tengo amigos, like I have friends that their dads have businesses and they don't want to do it. Yeah. And it's like profitable business and it's established y ya están haciendo dinero chingón, pues. Yeah. But they don't want to live that dream. They want to have their own dream. They want to have Yeah. their own company. They want to work for their own thing. You know what I mean? And then we always quote Shaq, you know? For real. That's my money. I work for it. You work for yours. 2 degrees to get my G's. You know what I mean? So, but that's kind of the thing. Oh, her, she's, I don't know who's hitting the, Oh, I think it was. it's probably you. Her camera or what? Yeah, your camera just. Hell, that. No wonder. I was like, why is she out of frame? I'll fix it. You fix it with that, Jared? Tú. Ahí está. All All right, we're So- back. Es que Technical ya casi difficulty. llegas y va a dar vuelta. And so, like, that's the kind of thing that we talk about. And kind of like, we want to show people, like, you know, but you can do it. Like, we always encourage people that it's possible. It's just, we need time management. And for that, I think we're good for a little game. Are we Yes. Yeah. All right, time for the Supreme Connection game, hosted by Fasnia. Okay. A ver, Fasnia, no Tell us vayas what it's a hacer about. trampa, Fasnia, por favor. Déjame ganar uno, no seas mala. good? This one's gonna be fair and easy, eh? Porque Hey, something everyone has nothing done. fair here. You don't think so? Mine's fair. Mine's pretty fair. So, les voy a dar un papelito y una pluma, and we're gonna have a timer. Can we have a timer? Yeah. Well, I don't know. Okay, we can have a timer. I'll put a timer on the screen. ¿Cuánto les debería de dar? ¿Un minuto? Is that too much? Pues depende que nos vas a poner a hacer Okay. I think a Si es minute una is. I think a cuenta, minute I is think a fine. minute is good. So, les voy a dar un, ¿cómo se dice? Un crossword puzzle. Ajá, un crucigrama. Cruz Eso. y grama. Cruz y grama. Cruz y grama. Ok, eso. Yo le digo crossword Eso. Eso. Media hora entonces. Yo le digo crossword. Crossword. Crucigrama. Ok, so uno de esos. Y vamos a ver en 60 segundos a ver quién agarra más palabras. All right. Y and it's about time management. So it's palabras que van con time management. So give me a second. Pero, ¿va a ser el mismo crossword puzzle para todos o son diferentes? Sí, es igual. El mismo. Que Ajá, no ¿para vayas qué? a copiar, güey. Fair. Te conozco. Ain't nothing fair, Fasnia. Ain't nothing fair. Hey, so are you gonna time it? Because there's only 5 copies. Well, I have 6, but I got full pizza in my car. I can use the pizza one. And the pizza. I mean, if you want On to the sit coat. it out or whatever, I'll however time you it, want. I'll time Okay, it. cool. Just pass them down. Pass them down. If you want, you can give I me learned the this pizza. in jail. You pass it Just down. pass it. Hey, make sure you guys test it. Make sure you guys test your pens, because I don't want no crybaby. All My right. pen doesn't work. Yeah. Dos para allá, uno. Donde dice nombre que A ver, güey. No, hombre, ahí ponle Paco Hernández. You need a pen? I got it, mijo. Okay. no. Okay. No, le vamos a poner el perdido, güey. El perdido. Ah, okay. ¿Qué onda, Ya perdido? DJ. All right, you ready? No, You guys ready? Espérate, güey. You got ready with the minute? Okay. Me? Yeah. Time it. How am I Aren't you supposed gonna to- time it? Well, I was Yes, gonna can say. I borrow your? Oh no! What? Sheesh. Come on. I got a have timer my right here on phone the screen. I can put the timer on the screen. Okay, put a timer on the screen. Are you guys ready? Are you trying to play too, bro? Hell yeah. Yeah, he's gonna play. That's you what I now. said. He's You- always trying to win. That's what I said. I can either just sit it out and I No, can you just guys- time and then you can play or whatever you want. I don't No, care. you guys You're play. the one. You're the game here. Yeah, so you guys play. All right, ready? Okay. Tienes Paco ahí en tu iPad, güey, pon un minuto, güey, un timer. Sorry, guys. Ah, mira, ya, el Sergio tiene Time celular. for 1 minute. Ah. 1 minute. Ay, no. ¿Ocupas algo para Yeah. apoyarte o no? Let me- If you have some. Ya. One. Okay. All right. Here Okay. we go. Gracias. Bro, just open the thing. Hey, it's because they No already la estés started viendo, this sí. time. No, tú te estás Exactly. mirando. Yo te estoy mirando como ya tienes como. ¿Qué Okay. estás? Listos. Yeah. Timer for 1 minute. Tell us where to 1 start. minute. Counting down. Yeah. Go, 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 go. Damn, I hate these. Hey, it was super big, dude. I made it. Mira, bien, bien. Para que los pudieran ver.
Y luego aquí el coordinator me dio como, what time did you text us? Like at 3? Oh, well. Like 3 hours before. Hey, we believe in you. We believe So in you. I was like, I need to come up with something quick. Okay, I can't even find one, dude. What the hell? I suck at these now. Oh man, dude, we have 30 seconds. I haven't even found one. Shit, I got one. Deadass. Oh my god. Dele. I can't find one. Go up and down. Hey, this is stressful. Yeah, I think. Síganme No dando mames. juegos. Oh, dude, I found one that's not even Encontré una there. que no puedo pronunciar. Supercalifragilistic. 8, 7, You guys 6. got this. Dude, no mames. I can't find. Okay, time. Dude, I got 0, dude. I got I nothing. didn't get Okay. any either. 0, A ver, ¿cuántos agarraste? I just got 1 1, goals. Goals. 1. Where? I'm the winner. No Yes. mames, No, mira, mames. la mía cuenta por 3. ¿A cuál le So encontraste? I got procrastination Oh! and management. And management. Oh, came in clutch. How many did you get, Paco? Es que encontré procrastination y dije, bueno, las otras dejo para mañana. Jerry, how many did you I get? got 0, dude. I didn't get 1. I'm the dude. winner. The winner of this host. Right here. Hey, give me La, Pablo, la regla era el que ganara iba a comprar cena o algo Sí, así. sí, vamos a ir a cenar a la casa del Paco. ¿Hay tamales? Sí. Ok. Sí, hechos por Vamos. Sergio. Vamos. Vamos para Sergio, ya. Let's acknowledge, everybody let's acknowledge that Sergio won. Yeah, Good job. good job, Sergio. Fasna, Not next yet. time let's keep it like K2 and under. I know, this is hard. It is. Honestly, I was trying to help, pero Mira, se estaba haciendo otra. Oye, pero hubieras dicho, o sea, los hubieras hecho más grandes. No, Sorry. that was pretty big. It was too big. Yeah, like too much letters. No, it was just too big for my head. I was confused. ¿Cuántos encontraste? Es que era el estrés, güey. So as we can see, cuando estamos a presión, Ajá. no hayamos ni. Then, that was what we were trying to Por teach. eso no hay que ser procrastinating. Y hay que manejar nuestro tiempo mejor. Ajá. Gracias por enseñarlos. Thanks for Thank you, listening. Fasna. I thought I was gonna win. Dude, I honestly thought, ¿cuánto Hey, las está imprimiendo? hey, you better give me that 20 back. I gave you $20 like a win. Otra cosa importante cuando comienzas en un negocio, cosas que tienes que sacrificar, ¿no? Comenzando por cosas que tienes que dejar de comprarte para invertir en tu negocio. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Sí. ¿A ti? Well, I racked up my credit cards. Started Good, But I'm good for you, paying the good for you. ¿Y qué? ¿Cómo andas? You're working on that? No, ¿Cómo andas? ¿Ya la actually, pagaste o qué? I brought it down Yeah. a good amount, yeah, and I'm so proud of myself. Ya, Wow. bravo. No. Es algo que la gente como que en veces no, pues todos sabemos que ocupamos el capital para iniciar cualquier cosa en realidad, ¿no? Sí. Pero te tienes que aventar, ¿no? De una manera o de otra, si no nunca vas a iniciar. Sí, ¿verdad? porque si dices, me voy a esperar hasta que tenga dinero para empezar mi negocio. Por eso quieres empezar el negocio. Porque el dinero no te alcanza. Así es. Y luego nos damos cuenta cuando empezamos el negocio, pues tampoco nos alcanza, ¿verdad? O sea, hay tantos gastos. Igual, seguimos igual. Y ya como 3 semanas sin pagarte tú Sí, mismo. no, ya lleva un poquito más. No, pues, o sea, sucede mucho y va a pasar mucho. Ese es un problema continuo. Y yo pensaba que nomás era para mí. Yo pensaba que nomás me pasaba a mí, pues, que yo nomás era el único. Ese chistecito del TikTok que sale ese vato, que ya tengo 3 semanas sin pagarme. Creo que me voy a correr mejor. O sea, se ve chistoso, pero, o sea, hay mucha gente, empresarios que así empiezan. Empiezan desde la nada, o sea, de nada, ¿verdad? Y pues, cuando llegas a conocer de ellos, ya la hicieron.
like they made it. They're up there. They're making the money. They're popular. They're like doing everything right. And you're like, pues, ¿cómo llegaron ahí o cómo llegaron a eso? Pues, y es cuando escuchas su historia. Y bueno, por eso invitamos a personas para que platiquen su historia, ¿verdad? Obviamente. Y un día vamos a mirar este episodio y vamos a reírnos, con el favor de Dios. ¿Te acuerdas cuando éramos pobres? Vamos a decir? Las tarjetas hasta la torre. No me pagaba yo en 3 semanas. No, pero sí es que todas las personas que ha tenido, ¿cómo se dice? Success. Éxito. Ya, el que no sabía. No. Sí sabe, nomás que no lo habla. Okay. Eso entendí. Eso hubieras dicho, güey. Pues es que toda persona que tiene su historia, pues, o sea, de que no todas esas historias son de verdad. Let's just keep it real. But, pero sí, tienes que pasar por cosas difíciles, apretarte ¿cómo se dice? Materiales, cosas así para poder llegar. Juntas reuniones familiares. Alcanzar a hacer cosas. O sea, dice un dicho ahí, in order to do stuff nobody wants to. Yeah. You know what I mean? Entonces, mucha gente sí está suave. Que andar de viaje, que andar aquí, que andar allá, y eso, todo eso. Pero la gente dice, pero eso nomás lo que es la pura fachada, pues, porque hay veces, pues, no sabes el sacrificio que tuvieron que tomar esas gentes. A veces durían a lo mejor días en puras maruchanes. O sea, semanas, lo que sea, pues. Y sin camarón, porque la de camarón sale más carita. Sí, espérate. 10 centavos más, a ver. Ayer nos comimos una pinche maruchana, güey. Ay, no empieces. Güey. O sea, esto lo miré en TikTok. A ver, aviéntala. Es más, lo miré ya en Sinaloa. Es la maruchan, ¿verdad? Le sacan todo el nudo así para los lados, así, y le echan elote. Espérate, güey. La voy a poner aquí en la pantalla para que los que nos están viendo vean, güey. Ahora sí. Y le echan pinche nacho queso fresco, salsita, limón. Lo revuelves, güey, y te lo chingas. It was delicious, dude. It was like, honestly, I said, this is the most delicious thing I've eaten all week, dude. Así dijo. Pero ¿qué viene siendo? ¿Cóctel de camarón? Es un cóctel de elote con maruchan, güey. Eso es lo que es. ¿Y en dónde? En esencia. Yo lo hice, yo lo inventé, güey. Lo copié de las redes sociales. Qué rico. Pero es que ayer me levanté con un hambre y dije, de hecho me levanté con muchas cosas ayer. Pero dije, siempre pienso en los domingos que voy a hacer de comer, invento algo o algo así, y se me ocurrió, miré eso y se me antojó. Y le dije, cuando miré a Gerardo, íbamos a una sesión, le dije, hey dude, ahorita cuando regresamos, güey, vamos a comer una maruchana. Y luego ya se lo expliqué. Honestly, dude, I swear to God, con ganas de regresarme. Honestly, I had my doubts. Tú tenías mis dudas, güey, pero sí, pues, la neta cuando lo probé dije, pero ya nomás empezó a revolverse todo todo, madre, güey. Lo revuelves, que se reedita la mantequilla, la masa, el queso lo hace bien grueso, güey. O sea, no fue algo así. No, güey. Pero no le estoy dando para abajo, güey. Está riquísimo esa madre, güey. No, güey, buenísimo. Hey, Jerry, ¿cómo te dijo? Hey, carnal, me antoja que me hagas. Sí, güey, invítame. No, invítame, me dijo. Sí, invita, güey. ¿En dónde estábamos? Ahí les puse la foto. Háganlo y díganos. Está riquísimo. O sea, y luego mi hija cuando llegué, hey, me comiste, me la voy a comer separada, la de 15 años. I'm like, dude, like what? Like you're gonna eat some of this and then some of this? Like what was the difference? Throw it in there. It's good. I don't think it's gonna taste good. Oh, your thoughts. La remedo viene. Fíjate que la remeda es mejor. Mejor, güey. Mejor lo hago mejor que ella. Hay que untarle un chingo de maquillaje. Es la negra de la familia. Pero lo que me dice, like, I don't think it's gonna taste good. I'm like, dude, I am known for eating good, but it's sí, hay que también. Eso van a ser los appetizers, güey. Están haciendo muchas promesas, Güey, cuando llegue la cena ya vamos a estar yendo, güey. ¿Qué pedo? Mira, güey. Tacos de cabeza, de birria. Empanadas. Buñuelos. Los a ver, Paco, ¿qué vas a traer?
Tamales. Voy a traer la perra. Aparte de mucha hambre. Por eso la perra hambre, güey. Ese es mi secreto. Los pastelitos que no va a hacer Adilene, güey. No, ya le hicimos, güey. Ya. Es posada potluck, güey. Ajá, Podcast. Sí, güey, vamos a tener que hacer una acá. And that brings me to my next question. ¿Cuál es el pastel más alto que has tenido que hacer? And I'm gonna share a story after this. It has to be the quinceañera one that I did 2 weeks ago, I want to say. Ajá. Era de 5 pisos. Hey. All right. So, this Oye, is the una story. pregunta, A ver. nomás antes de que empieces ahí. Aproximadamente, ¿cuántas de estas ¿cuántas probadas le da? ¿Cuánto más o menos cuesta un pastel así de ese calibre, más o menos? Pues yo cobré por ese pastelote $550. What? A $100 el piso. Basically. Oh, ¿Y okay. cuánto duras para hacerlo? Tardé, I think like 3 days. 3 días. Wow, dang. It was a lot of work. A ver, otra pregunta. ¿Tú qué piensas de los pasteles que nomás el de arriba es de verdad y lo demás es de mentirita? I've done that too. So. ¿Sí? But what do you think? Oh, no, what do you think? Like, what do you think? What do you It's still think? hard work porque you have to, pues tienes que forrar todo, pues del styrofoam with the fondant or whatever you're going to use. It's a lot of work. Oye, Do you prefer that or just the 5-tier? The regular, the real thing? I mean, it's easier cuando no es de verdad porque you have all that, like, the stiffness? yeah, para detener el pastel de verdad or whatever, you know, because cake gets super soft, you know, especially in. Well, let me tell you something. I've been eating some cakes that are thick, they're hard, and they're stale. Hard as hell. Ladrillo, ¿no? What is this? So I got chip my tooth. Pregunta, duda seria. Cuando son así tan grandes, ¿le tienes que poner cimientos, una estructura? ¿Qué le pones para que se detenga? Sí, pues yo uso like the plastic rods y Oh, okay. los boba straws Okay. to give it like the strength para cada nivel. Y ya también con, pues dependiendo el diseño también, ¿no? Pero like sometimes I use the thick cake boards, well, some, yeah. It just depends on, but mostly los cardboard boards. Yeah. Oh, okay. I just do them thick, like I'll stack 3 or 4 to give it that strength. Y luego ya los voy acomodando y luego le pongo the big rod. It's a wooden rod. Ya nomás lo martillo, pues, So que de- detenga de- todo. De eso And que that's what usan- my story is about. A ver. Porque si los Ahora sí, espero, ahora si los sí. espero. Nunca vas a- Sí, no, pues no. Pues resulta que en una boda de mi compadre y mi comadre les mando un beso Di y un nombres, saludo hasta nombres. Tijuana. Ahí voy. Andrés García y Carmen García. Es en Tijuana, pues llevaron el pastel todo bien decorado, bien. Cuando lo mirabas, pues parecía bien derechito como la Torre Eiffel, ¿no? Y al pasar de las horas ya estaba como Ya me lo imagino. De la Torre Eiffel. no, Como la Torre de Pisa. Exactamente. Así, pero como que lo mirabas y ay, es mi imaginación o no. Y pues así dicho y hecho y que se hizo collapse. No. Yeah. Hemos aprendido nada de pastel. Pues nomás los pisos Lo de de abajo. de Lo que abajo, se salvó. ajá, lo que se salvó. Entonces algo, imagínate qué tristeza, ¿no? ¿Y qué te tocó a ti, güey? Pues como lo me del cayó piso, a güey. mí. Me tocó la mejor parte. No, de hecho dice que tiene pastofobia. No. Hasta la fecha. Hablando de pasteles chuecos, yo fui a una boda ver. que hice. Que no fue el Jerry, de hecho, no fue el Jerry. Ay, gracias a Dios. Y esa boda estaban poniendo el pinche pastel a las 10 de la noche, andaban poniendo el pastel. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Wow. No sé qué pasaría con la señora, no sé si le pagaron bien o no. La idea es que andaba a las 10 de la noche la señora ahí chingándole el pastel, ¿verdad? Y no te esperándola para la foto. Eso fue una.
¿verdad? La otra, no sé si te va a pasar algo así, pero la otra fue otro pastel. Igual como el pastel ese, así como que se estaba lavando. Y yo pensé que ¿Cuál, güey? que era yo. Ahí ese era en el mismo salón, güey. Ese salón algo tiene ese salón. Todavía se hizo acá en los ojos a ver. Sí, Acá güey. no Yo para- estaba mirándolo así. Porque era un pastel así. Estaba en una base de madera y estaba como la madera chueca. Pero como que el pastel lo hicieron derecho, pues no lo hicieron con la madera. La base no estaba derecha, o sea, no estaba cortada bien. Entonces, yo fui carpintero también, sé de ángulos. Él también sabe. Sí. Y miraba yo, decía, no, esa madre no está nivelada, o será la mesa, no sé. Pero decía yo, y pasaba a los niños corriendo. Dije, este pinche pastel se va a caer. Se tambalea. Sí, güey. He ido a varias quinceañeras y digo, ese pastel se va a caer. Yo lo he visto. Yo he visto que se quema. A ver, ¿qué pasa si le pico aquí? No, güey. Lo que hago yo cuando veo que el pastel se me va a caer, deja ya tomarle foto de volada y video hasta que se caiga. Llega este güey y le pica y jinga. No, güey, le digo, güey, tómate. Yo le voy foto, hay que tomarle foto, video, güey. Nunca acercarnos ahí otra vez, güey, porque. Te van a echar la culpa ustedes, ¿no? Ahí le va una historia, hablando de pastel. Una vez hicimos una quinceañera. Y yo traía estaba haciendo video. La del rancho, güey. Sí, güey. Y yo traía un gimbal. Ok. Y entonces, donde lo hicieron, haz de cuenta que estaba la señora que hizo el pastel enseguida de mí. Y estaba el pastel. También lo estaba poniendo, güey. Ajá, te lo estaba poniendo, o sea, y ya iba a empezar la ceremonia. Porque todos eran en un rancho. Que era en un rancho y ahí se puso el pastel y todo el rollo, ¿no? Entonces la ceremonia la pusieron ahí abajo un tejabán. Y también ahí iban la decoración, donde se iban a parar para tomarse. También había la mesa de dulces, de snack y todo eso, ¿no? Entonces a la señora se le ocurrió poner el pastel ahí. Y yo traía un gimbal que tenía doble agarradera. Y en eso paso por la señora y voy tomando video. Y yo voy poniendo atención de lo que va pasando en mi cámara. Cuando de repente veo y miro abajo y tengo el gimbal metido en el pastel. No. Y luego en eso volteo con la señora y luego digo, oh shit. Y me dijo la señora, no te preocupes, yo ahorita lo arreglo. No lo giró, ¿no, güey? La neta, me muevo más, güey. Les arruino el pastel a la quinceañera, güey. La neta. Es que el pastel no estaba ahí cuando estábamos grabando. Exacto. Y la señora iba llegando cuando Y estaba lo la puso ceremonia, ahí. Y lo puso ahí. Entonces, en realidad, ella me estaba estorbando a mí, ¿verdad? La culpable sea. Oiga, mínimo espere que la ceremonia Y yo creo que te agarré en video, güey. Yo creo que estaba grabando al lado de él. Yo creo que lo Sí, agarré. güey. Dije, mira, se me bajó el corazón, güey. El estómago, güey, la neta. Dije, qué cagazón iba a ser. Y todavía no empieza la fiesta. Entonces Había cuando empezado, tú llegas, instalas el pastel, pues les tomas una foto, ¿no? Y dices, ahí los veo. El fotógrafo si lo toma. Mira, la neta, para mí, eso es la parte más delicada. Así cuando te voy y tomo fotos, like, I try to go do and get out. Because that's one of those things where, like, si lo arruino, si algo le hago, si le pego y se cae, la neta, hay pasteles que hay gente que cobra $1,500, $2,000 por un pastel. Y digo, pues lo que me pagaron a mí. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces yo es más, hasta uso un lente largo, güey, para no acercarme al pastel, güey. Bien traumado. Sí, no, No, sí. es que es one of those things where you Hey, gotta be delicate, yeah. you know. Antes hacíamos los marcos, no tenemos marcos. ¿Ves que ven puro canvas aquí? Bueno, Sí. ahora hacemos puro canvas. Porque Algo de el caché. marco, una vez, la segunda boda que hicimos, le dimos el cuadro y todo eso y lo pusieron en medio. Y no, pues aquí no vamos a poner nuestras cosas, aquí pónganse para allá y ahí vamos para afuera. Y eso abro la puerta yo y ¡pum! Y se cayó el cuadro. El marco, no. Se quebró el cuadro. Y lo bueno es que no se trozó la foto. Oh, that was the thing. Tenía vidrio. Sí, Sí, pero pues, de vidrio, güey. de vidrio y de madera, pues, y lo quebré yo, y hijo
Hijo de la chiva. ¿Qué hicieron? Pues fui a comprar otro. Pues Sergio fui a comprar otro frame. Lo bueno que era en el Michaels y ahí tienen del mismo frame. Ya fui y lo compré y ni cuenta se dieron, yo creo. Pero no miren ese video. Bueno, saludos, Briana. What happened behind the scenes? Y eso que todavía no andaban pedos, No, chécate. Y luego un día antes habíamos ido al rehearsal dinner y en ese tiempo pues el DJ fue el que andaba corriendo toda la fiesta. Y le dijo, nos dijo, a nosotros, a los bridesmaids y a la corte, le dijo, si algo pasa, no le digan a los novios. A los novios, pues porque si tiene arreglo, mejor nomás arréglenlo y ya. Entonces lo que hicimos, nomás lo arreglamos y ya. Ya. Nunca dije nada, nunca hice nada, entonces ahí se quedó. Pero era lo que pasa es que era el mismo exactamente, pues entonces. Ni cuenta se dieron, yo creo. Y ahí a lo que quiero llegar es el sueldo. Fíjense que pues siempre corremos un negocio y yo creo que estamos tan entusiasmados de querer ser que tenga nuestro negocio éxito, ¿verdad? Pero estadísticas dicen pues que el 26% de los negocios pequeños, por lo regular, los dueños no se pagan un salario. Damn, that sucks. ¿Dónde estamos tú y yo? Estás en el... ¿Qué es? En el 26%. 74. ¿Estás en las estadísticas? Are you part of the statistic? Are you part of the problem? Y pues y nos damos cuenta que pues no pagarnos nosotros mismos, pues ese es puede ser un problema, pues. Es un problema. Es un problema, pues. Porque no miramos el fruto. Siempre queremos vivir con la ilusión de que algún día vamos a hacerlo, y algún día. Y le dije yo a mi hermano, porque como te dije, la primera boda que cobramos nosotros era $900. Esa boda que hicimos, $900. For a whole damn day and for photos and video. Photo and video. I mean, I wasn't that good. So, yeah, but I did my best. I did the video. pero el equipo que traíamos en ese tiempo valía más de lo que cobramos. ¿Ah? Yeah. Todavía ahorita vale más el equipo que lo que cobro. Pero ya tengo equipo mejor, con mejor calidad, más reliable, ¿verdad? Para lo que estoy haciendo, más professional, ¿verdad? Entonces, pues esa es una de las cosas que tienen que ver las personas que van a empezar un negocio o que van a hacer van a tomar esa iniciativa de hacerlo. Ten en mente que te tienes que pagar un salario. Platiqué con un amigo y decía, mínimo págate unos $100, $100 a week. Algo, 50. Para que no se sienta tan feo. Para que no digas, like, hey, bueno, I make $100 a week. Y de hecho, en mi otro negocio, we would pay ourselves $200 every 2 weeks. $250, yeah. Every cada 15 días, $250. Yeah. It was something. Era una baba. Una chinga. I was spending a lot of time, and that's how a business is. Y desde ahí empezaron a comer maruchan con. So that was our old business. Then we come into this new business. Like I started doing video and photos, and we start learning and buying equipment. The podcasting has been like a 3-year thing or more. We used to do another podcast. We used to do another stuff. We tried it and we failed. We tried it again. But with more experience and more things going on. And so what I'm getting to is that, now that you start another business or you're starting your business, take that in consideration. A salary, not a set number, like not a $10 an hour if I don't know. A salary, something that you say, you know what, I'm going to pay myself. this. Because that's how you drive your prices up, and that's how you say, "Hey, I need more. I need more demand. I need more money." I'm paying myself $100 every weekend, every gig I have. Like you say, oh, you charge $500, and something that we've learned. Okay, I'm going to charge $500 for this event for do a cake. 20% of it, or 40% is salary. 40% of that is salary. Okay, realistically. The other 60 divides in taxes and expenses and then buying supply. Yeah, because one of the things that we started implementing something like that with us
I learned from another photographer on YouTube University. that structure that is like the same thing goes. I'm doing what he's suggesting, I guess. So like what Sergio said, it's a percentage of the whole amount of money that you get. It goes into your taxes, retirement, because you don't have a retirement fund, right? So you have to make your own, right? And so it goes into, for us, is like gear, transportation. You can be transportation, supplies, your tools, just whatever it is, marketing, just doing percentages of whatever. So you have $500, 40%, 10%, 10%, 5%, 5%, and with in the long run, it's good. You're gonna start seeing that cash accumulate, and you no longer have to be like, okay, well, I can't afford to pay myself this week, but you will be able to. You know what I mean? And so it's kind of just that building a habit of like saying, okay, I'm gonna sacrifice for the next 6 months of keeping this schedule, but in 6 months, this money is gonna grow. It's gonna grow, and then in 6 months, you'll be like, okay, I can take it. I could be like a little bit less stress-free because I know that I'm going to have money to pay myself. I'm going to have money to buy gear and buy tools, buy supplies, buy this, buy that. You know what I mean? So I think it just helps. One of the things that was an eye-opener for me when we had our other business was we had an accountant. And the accountant told me, okay, why aren't you guys paying yourself? No, but it's because we can't afford to. Okay, he's like, what happens if Sergio, your brother, gets injured? You're going to have to pay somebody to do it. And the same thing goes with you, goes with everybody. If for some reason you can't make a cake, something happens where like, hey, like I got sick, I have an emergency, I need to hire somebody else to make this cake. Well, you need to have money to pay that person. Yeah. So that's all the things that you have to think about, like in certain cases is you have to make something. You can't. And then that wedding that I said he didn't go, he was sick that day. Mm-hmm. So I had to pull it by myself, and we've hired other people, another photographer. Didn't take his spot, but for that wedding. For that wedding, we got the job done. It was assisted, yeah. We got the job done. It happened. It's been 10 months. Yeah. How 10 months already? How do you see your business 1 year from now? Hopefully still growing. I want to do this, for as long as I can. For the long run? For reals? Yes. For realsies? Yes. ¿Te gustaría abrir tu own store in the future? Or I do think about that. Not that you have to, honestly, I mean, maybe, pues, with time. Pero ahorita me gusta estar en mi casa because I don't have to worry. A mí también me gusta estar en mi casa. Y aquí me traen. That's cool. We tried to work from home. It couldn't work. I can't. I went crazy. I just bring my kids here and then there's a TV. I went borderline. I went borderline crazy. Like it got to the point where I would even go to like Raising Cane's to work. No. Because I couldn't. I just couldn't. Like no me podía enfocar. Like there were so many distractions for me. Yeah. A mí la distracción más grande era que traía sueño y la cama. Me echo un changuito. De vez en cuando aquí me echo un changuito. De vez en cuando, muy a la larga. But here's like a 20-minute changuito. Un changuito. Sí. I had 2 hours. I had 2-3 hours. Ya te levantabas. A la tarde, what the hell? I just do it tomorrow. Mañana termino. Sí, porque como le decimos, everybody has hopes, everybody has dreams, and like this is like something that we share our experiences with you. Mm-hmm. Like maybe that's something that you might want to look into. Like how are you gonna build this empire? Yeah. Mm-hmm. Okay, you're not a small business. Okay, you're a small business, but it doesn't mean that it's gonna stay small. Yeah. It doesn't mean small business doesn't mean that it stays puny. Small business means that it's owned by you, a family, by a person, by one person too. It's not a corporation, right? So, but in that discussion, it's like you have to okay. So there's gonna be a point in time that if this grows and your cakes are as good as they look, and people love it, trust me, customers will come back. Customers recommend. Yeah, I'm gonna tell you something. It took us a long time. Like for a longest time, we didn't get messages. We didn't get people calling us. We didn't get people calling for another quinceañera.
Right now we're booking to 2025. 2025. You say? Round of applause. 2 years You know, from like 2 years from now, we're already booking people. Nice. And guess our prices are 2025 prices. We're projecting a price because the market, the numbers are going to grow. And this is where another tip is that people don't realize that, okay, so if you have a wedding for next year, there's everything. Like the cost of living grows about 2% to 6%. Everybody, that's why you get a raise at work. Don't think because you're good. People, man, they don't know 25-cent raise. It's because they make because they're gonna make more money, bro. They make you more money. They already projected that they have to charge more, and that's why you're getting a raise. Okay, so for okay. So not because you're a good employee. Why are you saying the truth, man? Hey, because I went to the White House, bro, and I got out, and now I know the truth. It's because that's why I have a degree in business, bro. I cannot handle the truth. I have a degree in business. You need to handle the truth. And that's the truth. That's the reality, because I talk to other business owners. I talk to business management from the company I used to work for. I have a master's in business, and I talk to these people that have been doing this for a long time. Right, and they're like, "Well, yeah, guess what, bro? 2 to 4%. That's what we project that next year. That's what's gonna cost. Things are gonna cost 2% or 4% more. O sea, los huevos van a subir. That's what they told me. Okay, and so yeah, you get a 1-2% pay increase or a 5% increase, dude. You're not making more money next year. You're just making it's the same. You're just making a couple extra cents." Well, unless you spend less, then you make more. And that is when I tell people, it's not about how much you make, it's how much you spend. Not you save, it's how much you're spending. Because when I make $100K a year, I better not be spending 120 or 200K. And so there's a lot of people that right now make 40, 50,000, and they think they make $80,000, $100,000. Loans and credit cards and everything. Like, bro, you can't be bougie. Bro. I'll pay you Tuesday for a hamburger today. Pretty much. You know, so that's kind of like the thing that happens, and how we see, like, as a business, you gotta view that point. You have to learn how to manage a business. Okay, so your cakes could be good, but I recommend you look into, like, how to manage it, somebody's gonna manage, like we do social media management, like that's our other little thing. Not a little thing, that's another thing that we do. We manage our own marketing, we manage our own, like, commercials and stuff like that. Well, we do, and so we've learned a lot of things, like, you know, trial and error. I don't have, on Instagram, I don't have a lot lot, but like whatever following I have, we're growing though. It's growing. Like, it's growing. People are not contacting. Like 19K, but not like 19K like over here, Mrs. Fasnia, right? Finally. And then it's not even about the following or nothing like that. It's just about how do you present yourself, that the followers you have. Because we had somebody here on the show, and she's like, it's about that following. Even it's a small following, but they're engaged. Yeah. They like what you post. They like. And I see that like trending. The same people liking our shit. That's what we say. Oh yeah, I know the same three people. You guys are the faithful. And that's my mom, my tía, my grandma. Cuando haga mucha feria les voy a comprar lo que quieran del Circle K. A esas 7 personas que me daban like. So what's something like a one, like you could say, like every business should have goals and like milestones that you want to reach, or that you are planning on to eventually get there. Like, what is one that you have already reached, and one that you want to reach? Well, my first goal was to at least reach 100 people to like my page, and I think I'm at like 212 right now. So it's a lot of work, I'll tell you that. Okay. Yeah. That's cool. A lot of promoting myself. And do you do like self-promotion, like networking stuff, or do you do like paid ads? I started with like the paid ads on like Facebook y también Instagram, and it did help a lot.
And then I keep doing them. I think I have it like monthly que me cobra luego and it does its own thing. Okay. But yeah. Oh, okay, that's cool. Yeah, they're very effective if you learn how to use them. They can be very effective. Yeah. And then what's something that you want to accomplish as a business or as a self-made or Well, I want to be well known in Tucson and all around and people come to me for their cakes and treats and everything. But so okay, I think that's kind of like vague, right? But like, what's something that you say like, I want to have like a store, or I want to have my brand of, of ingredients or whatever. Like, is there something more ambitious that you want? Well, right now, ahorita, yo digo having my own store. Okay, cool. That'd be wonderful. Okay, and what are you doing to? No, honestly, it takes a lot of time. Like we started this like out of pure coincidence. Like we just had all the gear. We just bought the gear because we were doing stuff for our other business, and then we just kind of like fell into it. Like we should start shooting, dude, and we just started growing, right? And then we're like, we should do quinceañeras and weddings, and then we just started going. How hard can it be? How hard? It can't be that hard. And so you start learning, and you start doing like you start perfecting. You want to perfect the craft, and you want to be the best. And the reality is, you'll never be the best, right? Because there's always somebody is going to be better than you are. That's just the reality. Yep. But you have to try to you have to believe that. You have to believe that you can be good. You can be really good at what you do, right? And so you always have to like want more for your business. You always want to have like get farther, and opening your business is one thing, and then you were like then what's after that? You know what I mean? Yeah. So you never start growing. You always want to become the next top dog. Jerry, so you never told us, ¿y a tu gimbal le gustó el pastel, güey? Sí, güey, lo probé, estaba muy bueno. No, pero el gimbal, güey, no a ti. Sí, güey, de hecho, exactly, del gimbal. you think I was gonna wipe it off with a napkin? Hell no. Shit. Ya andábamos en el rancho, la chingada. Bien empastelado el gimbal, ¿no? Ese gimbal los tuvieron que dormir porque se hizo adicto al pastel. De hecho, ya no lo hemos usado, güey. Se le subió el azúcar, güey. Ahí tengo un gimbal en venta, si gustan. 2 o 3. Puede ser firmado, güey. Tiene una historia esa madre, güey. Ahí está. Si lo quieren comprar por la historia, ya saben dónde contactar. How can people find you on social media? I have Facebook and Instagram, and they're both Momma Bear Home Bakery. Oh, that's how I found her. Yes. Y to place an order, how much lead time do you need? It depends on how big of an order it is. If it's something big, like for a quinceañera wedding, I do ask 2 weeks in advance. Y si es pues algo más simple, un cumpleaños, un pastelito, a week or maybe 5 days at the least. Okay, that's pretty cool. All right. Wait, quick question. Do you do any type of cakes? Well, He said any type. Do you take any requests for cakes, like a specific? What's like the craziest cake request Exotic. you have? I don't think I have yet received any crazy requests. Well, get ready. Here we go. Take notes. Quiero un pastel. Ya dile. ¿Qué? Ya dile cuál es tu fetiche. Yo quiero un pastel. O sea, que me haga sentirme. You haven't done anything like crazy like that, or just crazy in general. Like, what's the craziest one you've had? Or is it all just like Dora the Explorer? No, I Cars. don't think any like crazy. No, todavía no me toca. Uno que te llevas a las estrellas, otra dimensión, ¿no? ¿Y si aceptarías órdenes?
Así con extra goodies. Es que mira, queremos uno Para la posada. no, que parezca de fresa, pero que sepa piña, pero que sea como el chavo, ¿no? Pero que sea de Mira, mango. ya dile que quieres que le ponga mota. Eso nomás me gusta, pero en los brownies, güey. El pastel no. CBD. Un bun brownie. Ya, puro show. We'll hit you up later. I know where I can find you now. Pero pura cura, Rosa, pura cura. No, pues qué bueno, muchísimas gracias por habernos pues aceptado nuestra invitación, Yes, thank you ¿verdad? so much. A venir a compartir tu historia y pues aquí estamos para apoyarte, inclusive te vamos a dar unos tips ahorita, fuera de cámara. Tú le puedes decir, El Afterword podcast. bloopers and more. All right, well that concludes another episode of the Supreme Connection. Gracias a todos por sintonizar. Go to YouTube, Facebook. You can find us on Supreme Media Studios. The Supreme Connection official Facebook page. Así que until later, say adios. Peace. Adios. Adios. Supremo. Adios.